अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे शहज़ादे और शहज़ादियाँ कैसे हैं, मेरी फैमिली कैसी है, मेरे दोस्त अहबाब कैसे हैं, मेरे बहन भाई सब खैरियत से हैं। मुझे उम्मीद है आप ईमान की सारी क़ुव्वतों के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह। अपने लेसन की तरफ आते हैं। पिछली आयत में हमें हमारी नेकियों का अजर बताते हुए अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि नियत और खलूस से जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो उसका अजर दुनिया में भी कई गुना है और आखिरत में भी इसके बहुत दर्जात हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 262। अल्लज़ीना वो लोग युनफ़िकूना जो खर्च करते हैं अमवालहुम अपने माल। अल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में। सुम्मा फिर ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन फिर नहीं वो सब जताते जो वो सब खर्च करें एहसान, यानी कि खर्च करने के बाद वो एहसान नहीं जताते। वला अज़ल्लहुम और ना ही दुख देते हैं इनके लिए। अजरुहुम इंदा रब्बिहिम उनका अजर है उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम और ना कोई खौफ होगा उन पर। वला हुम यहज़नून और ना वो सब गमगीन होंगे। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, यानी वो लोग जो अल्लाह के लिए सदका और खैरात देते हैं, तो वो दो बातों से परहेज़ करते हैं, यानी सदका खैरात देने के बाद किसी पर एहसान नहीं जताते कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की, देखो जब मुश्किल में थे तो उस मुश्किल में मैंने उस मुश्किल में से मैंने तुम्हें निकाला। इसके अलावा जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो उसके बाद वो उनको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं देते या उन्हें किसी किस्म की ज़िल्लत और शर्मिंदगी का एहसास नहीं होने देते। देखें, सदक़े का असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना होता है, ना कि लोगों से तारीफ़ सुनने के लिए या शोहरत हासिल करने के लिए सदका खैरात किया जाए। किसी पर एहसान जताने या उसको तकलीफ़ देने से सदका ज़ाया हो जाता है। जो लोग खालिस नीयत से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी तमाम मुश्किलात दूर फरमा देते हैं और उन्हें दुनिया व आखिरत में सुकून अता करते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करने के भी कुछ अदब व आदाब होते हैं। ये काम जितनी खामोशी और पर्दे में किया जाए, इसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को तलाश करके उनकी मदद करें। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 263 पढ़ते हैं। कौलुम मारूफुम व मग़फ़िरातुन खैरुन अच्छी बात कहना और दरगुजर करना बेहतर है। मिन सदाकात इन उस सदके से यतबाउहा अज़न कि जिसके पीछे हो इज़ार इसानी यानी तकलीफ़। वल्लाहु गनियुन हलीम और अल्लाह बेनियाज और बुर्दबार है। अल्लाह ताला इस आयत में सवाल करने वाले के बारे में बता रहे हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें बाज़ औक़ात हमारे पास फ़कीर आ जाता है या बाज़ औक़ात औरतें बार बार दरवाजे पर आकर तंग करती हैं। इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनको तलख़ जवाब ना दें जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। उनकी बात अगर आपको बुरी लगे तो दरगुजर कर लें, बर्दाश्त कर लें। आप नहीं जानते कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं। मुफलसी और गुर्बत इंसान में तलख़ी पैदा कर देती है। उसके अलावा बार बार एहसान जताकर उसे शर्मिंदा ना करें और ना ही उसे ताने दें। और अल्लाह ताला तो खुद गनी हैं, उन्हें हमारे सदका खैरात की क्या ज़रूरत है। हम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो अपने लिए ही तो करते हैं। और अल्लाह ताला में हलीम की सिफ़त पाई जाती है, यानी गुनाह करने पर या बुराई करने पर फौरी तौर पर हमें अज़ाब नहीं देते, बल्कि हमें तौबा का और इस्तिग़फ़ार का मौका देते हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 264 पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुबतिलू ज़ाया मत करो सदाकातिकुम अपने सदकात को। ला तुबतिलू सदाकातिकुम मत ज़ाया करो तुम अपने सदकात को। बिलमन्नी एहसान जताकर, वल अज़ा और तकलीफ़ देकर।
بالمنی والعزا احسان جتلانے کے سبب اور دکھ پہنچا کر، کالذی ینفقو مالہ اس کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، ریاء الناسی لوگوں کو دکھلانے کی خاطر، ولا یؤمن باللہ اور نہ وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر، فمثلہ کمثل صفوان تو اس کی مثال ایک چٹان کی مانند ہے، علیہ تراب جس پر مٹی پڑی ہو، فأصابہ وابل اور اس پر پھر زور کی بارش ہو، فترکہ صلدا تو چھوڑ جائے اسے بالکل صاف، یعنی کہ بارش ہونے کے بعد مٹی اس پر سے صاف ہو جائے گی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا نہیں وہ سب قدرت رکھتے کسی چیز پر اس سے جو ان سب نے کمایا۔ واللہ لا یہدی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا القوم الکافرین کافر لوگوں کو یا کفر کرنے والی قوم کو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ صدقہ خیرات کو ضائع کرنے والے اعمال سے بچیں۔ مثال کے طور پر ہم خیرات دینے کے بعد لوگوں کو جتلائیں کہ میں نے آپ کی مدد کی، یا پھر صدقہ خیرات کرنے کے بعد لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف یا شرمندگی میں مبتلا کر دیں۔ اب یہاں دیکھیں، تکلیف پہنچانے سے مطلب کوئی جسمانی تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ہمارے رویے اور لہجے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ روح تک گھائل ہو جاتی ہے اور جسمانی تکلیف سے زیادہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اس بات کو بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک مثال دے کر ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح کسی چٹان پر یا پتھر پر مٹی پڑی ہو اور پھر بارش ہو جائے تو ساری مٹی بہہ جائے گی اور چٹان صاف ہو جائے گی۔ ایسے ہی وہ لوگ جو دکھاوے کی خیرات کرتے ہیں، تصویریں بنانے کے لیے خیرات کرتے ہیں اور لوگوں کی بے بسی کا تماشا بناتے ہیں، ان کا صدقہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے جیسے پتھر سے مٹی غائب ہو گئی۔ اس آیت سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دکھاوے کے صدقہ دیتے ہیں، دکھاوے کا صدقہ دیتے ہیں، ان کا کوئی اجر نہیں ہوتا۔ لوگ دنیاوی تعریف اور عزت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ نہیں دیتے، اور جب صدقہ دے کر احسان جتاتے ہیں تو ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کریں گے جو اخلاص و تقوی کے لیے کیا گیا ہو۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم صدقہ خیرات کریں تو اس طرح کریں کہ جو ضرورت مند ہے یا جو تکلیف میں ہے وہ تو پہلے ہی ایک سوال کر رہا ہے، اس کے پاس نظر اٹھا کے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، اور جب ہم اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ میں نے تمہاری مدد کی یا میں اس وقت کام آیا جب کوئی نہیں تھا تمہارے، تو یہ بات جو ہے روح تک کو زخمی کر دیتی ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں بڑے تیز نوکدار ہوتے ہیں، وہ جسمانی تکلیف جو کسی دوسرے کو دی جائے اس سے بڑھ کر یہ الفاظ تکلیف دیتے ہیں۔ کوشش کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، اپنی نیت کو ٹھیک کیجئے۔ یہ وہ کام ہے جو آخرت میں ہمیں اجر کی صورت میں ملیں گے۔ کم از کم اس میں ہم لوگ خالص ہوں تو بات بنے گی۔ مجھے امید ہے میں نے جو بات کی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، نئی ویڈیو آنے تک خدا حافظ۔